ଦେଉନି। ଏ ପାଗଳ ଚୁପ କର କହୁଛି। ଏ ପାଗଳ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଶୁଣିବ ଅତୀତର କିଛି ଘଟଣା ମନ ପକେଇଦେବି ଶୁଣିବ। 8 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ଗୋଆ ସି ବିଚ୍। ଗୋଆ ସି ବିଚ୍ କଥା ମନେ ଅଛି? ଗୋଆ ସି ବିଚ୍ କୂଳରେ ଗୋଟାଏ ଟେମ୍ପରାରୀ ଅମ୍ବିଲା ତଳେ ଗୋଟାଏ ପଇଡ଼ ଭିତରେ ଦିଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ପୁରେଇ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ ପାଣି ପୁରାକ ଠକ୍ 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 କରି ପିଇବା କଥା ମନେ ଅଛି? ଗୋଆର ହୋଟେଲ ମୁନଲାଇଟ୍ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 203। সেই ଅନ୍ଧାରୀ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଖଟ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଚାଦରକୁ ଦିଟା ଦାଳ ଘୋଡ଼ି ଶୋଇବା କଥା ମନେ ଅଛି? ଗୋଟାଏ ଖଟ ଉପରେ ଅର୍ଥ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିଟା ଦେହ। ଗୋଟାଏ ଥିଲା ତମର ଆଉ ଗୋଟାଏ ଶାଶ୍ୱତ ପଟ୍ଟନାୟକର। ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା ମନେ ଅଛି? जो शासन पड़ने को तमे कोठी तम भाई को साकी लगी रजिस्ट्री मैनेज करथला। मोर होटल मुलाटे 8 दिन का हनीमून करी 8 मास संसार करथला। सेई शासन पड़ना को एते शीघ्र भूली गला। You idiot! जो शासन पड़ना धोखा दे तार सब संपत्ति हड़प करी ताको मिछ पुलिस से जेल पठेई देलो। सेई शासन पड़ना को एते शीघ्र भूली गला। तम भौरी मते भाई था जे मो स्त्री मो ता स्वामी जहाँ सब मो 8 मास संसार करथिनी। तबे तबे मोर बड़ी सागो को बड़ कर मते मिछ केस रे फसे 8 वर्ष जेल पठेई देलो। ओ हौची से शाश्वत पट्टनायक। ये मिसा कहूची भाई ये काट कर छोड़ी के हम बदनाम करने चेष्टा करूचे। अरे जसविन ये पागल कौन कहबा कथा को किए बा विश्वास करिवो? ए पागल प्रमाण देबा ए पागल एठी प्रमाण देबा तम भौरी। तम भौरी रो बा पट छाती तळे डाहाण पाखरे गोटा एते लंबा गोटा दागा अछि। एटा कोन मिछ ए पागल ही तार प्रमाण दब। तम पिठीरो मझी भागरे गोटा एते बड़ कला जाई अछि। एटा भी मिछ आउ केते प्रमाण पाइले तमे मो कथा को विश्वास करिवो? ओआ जस्मिन मैडम ए पागल तुम ना केते जानिलो? मोर स्वामी ता स्त्री कोन जानि छी कोन देखि तम तोई बेटार टिके तळको डावण पाख जंघ पाखरे मारो आउरी मारो जेते मारिबा कथा मारो। तम भौरी रे घोरा घोरा देहटाकू स्वामी मेसिन पकई सर्च करी ए पागल फकीरा जहाँ देखिछि सेतिकी तम पागल स्वामी काशी भी देखी न। तो सांगोर बेकु काटिला भलिया तो बेकोटाको एठी काटी देबे।
ଖୋଲିବ ଆଉ ସେଇଦିନ ସବୁ ପାପର ହିସାବ ହେବ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଯେମିତି ମନେ ରୁହେ। ଆସୁଛି। ଆରାମ ଛାତା ଭାଇ ଭାଇ ଏ ପାଗଳ କଣ ସବୁ ଏସବୁ ଗପି ଯାଉଛି। ପୂର୍ବ କଥାରେ ସବୁ ମନେ ଅଛି। ଅକସ୍ମାତ ଯଦି ସେ କାହାକୁ କିଛି କହିଦେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତ ପୁରାପୁରି ଫସିଯିବା। ଆରେ ତୋ ଅବସ୍ଥାଟା ହବ ଫୋନ୍ କରିଥିବା ଅବଧାନରେ ମତେ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ। ଆରେ ଶାସନ ବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଖୋଲା ହାତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ସେଇଟା ବି ଆମ ହାତ ମୁଠାରୁ ଚାଲିଯିବ। ଭାଇ ଭାଇ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। କିଛି ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଜସ୍ମିନ ଧୋବା ଘର କୁକୁର ହବା ଆଗରୁ ମତେ ଗୋଟେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଥା ଶୀଘ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଯୋଗରାଜ।